بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کا ہمیں علم ہے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور بعض چیزیں بھی گناہ میں شامل ہوتی ہیں لیکن ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے۔ تو اسی لیے اس عشرے میں خاص طور پہ اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ شرک جیسے عظیم گناہ کو بھی اگر کسی نے شرک کیا ہو اور وہ اللہ سے معافی تلافی کر لے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر کر دے، اللہ سے توبہ استغفار کر لے، تو اللہ شرک جیسے عظیم گناہ کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ اشفاق اور آپ سب دیکھ رہے ہیں حالات بنگال نیوز ٹیلی کی خاص پیشکش نور رمضان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خاص پروگرام میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ اس ماہ مبارک کے تعلق سے کئی اہم موضوعوں پر ہم روشنی ڈالیں، اور اس کے لیے ہم شہر کے کئی نامی گرامی علماء کرام کو اپنے یہاں مدعو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہے نوجوان عالم دین حضرت مولانا قاری عبدالرحمان صاحب، جو کہ کلکتہ شہر کے ایک نوجوان عالم دین ہیں۔ حضرت، جیسا کہ یہ خاص پروگرام ہمارا ہے نور رمضان، ہم چاہیں گے اس پروگرام کی شروعات اب اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ حضرت، ہم سب ناظرین، جیسا کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اس پہلا عشرہ ختم ہو چکا، ہم سب اس وقت دوسرے عشرے میں آج سے داخل ہو گئے۔ حضرت، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت، تو دوسرے عشرے کے بارے میں ذرا تشریح ہمارے ناظرین کو ذرا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو آپ نے 3 حصے میں بیان فرمایا۔ پہلے حصے کے بارے میں آپ نے پہلے عشرے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، یعنی پہلا 10 دن رحمت کا، دوسرا 10 دن مغفرت کا، اور تیسرا 10 دن جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے رحمت کا جو عشرہ تھا، یوں سمجھ لیں کہ اللہ اپنی رحمتیں لوٹا رہا تھا، اور وہ رحمت کا عشرہ 10 رمضان تک تھا۔ یوں اگر دیکھا جائے تو سارا مہینہ ہی رحمت کا اور مغفرت کا اور جہنم سے نجات کا ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن ہم سے گزر گئے، اب یہ ہم اور آپ دوسرے عشرے میں داخل ہیں۔ دوسرے عشرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اس عشرے میں جب ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اس عشرے میں استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو بھی گناہ ہو گئے، دیکھیے انسان خطا کا ایک پتلا ہے، انسان
गुनाह करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान में सिर्फ़ एक तबके को ऐसा बनाया है जो गुनाह नहीं करते, जिस जमात को अल्लाह ने ऐसा बनाया है वो जमात है जमात अंबिया। वो गुनाह नहीं करती, बाकी सारों से गुनाह हो सकते हैं। तो हम जैसे गुनाहगार, सियाकार, ख़ताकार बंदे और वो रमज़ान के इस अशरे में दाखिल हो जाएं, ये हमारे लिए, आपके लिए, ईमान वालों के लिए बड़ी सआदत की बात है। तो इस अशरे के अंदर सबसे ज़्यादा अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों से। और जो भी गुनाह किए हैं वो हर बंदा जानता है किसने क्या गुनाह किया है। हर बंदा अपने गिरबान में झांके, हर बंदा अपने आप को टटोले, अपने आप को देखे, तो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी गुनाह किए हैं। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिसका हमें इल्म है, जिसको हम जानते हैं कि ये गुनाह है, और बाज़ चीज़ें भी गुनाह में शामिल होती हैं लेकिन हम अनजाने में कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये गुनाह है। तो इसीलिए इस अशरे में ख़ास तौर पे अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। और अल्लाह इतना रहीम है कि वो हर गुनाह को बख्श देता है, यहाँ तक कि शिर्क जैसे अज़ीम गुनाह को भी अगर किसी ने शिर्क किया हो और वो अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर ले, अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दे, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, तो अल्लाह शिर्क जैसे अज़ीम गुनाह को भी अल्लाह माफ़ कर देते हैं। तो इसके अलावा जितने गुनाह हैं अगर किसी ने किए हैं जाने में अनजाने में, तो उसे अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह की बारगाह में करनी चाहिए। एक वाक़या मुझे याद आता है, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, तो उन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ओहद के मैदान में शहीद कर दिया था। अब आप देखें कि ओहद के मैदान में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने वाले वहशी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली तो आपने ऐलान कर दिया कि अमीर हमज़ा के कातिल को जहाँ देख लो वहाँ कत्ल कर दो। अब जब उन तक बात पहुँची तो वो भाग गए ताइफ की तरफ। वहाँ किसी ने बताया कि नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल हैं, अगर तुम उनका कलमा पढ़ लेते हो, अमन मांग चाहते हो तो वो अमन दे देंगे, तो तुम एक काम करो उनके पास चले जाओ। तो वो छुप छुपा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तशरीफ़ लाए और चेहरा ढका हुआ था, चेहरे का पर्दा किया हुआ था। और जब आए तो देखा कि मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सलाम किया और कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। तो ये कलमा जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मुझे अमन चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने जब अपना चेहरा खोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे चचा का कातिल वहशी वो आया है और वो अमन चाह रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ जाओ, हमने तुमको अमन दिया, बैठो। अपने पास बैठाया, कहा बोलो क्या बात है? कहा कि आपके कुरान में है कि अगर किसी ने शिर्क किया, किसी ने कत्ल किया, किसी ने ज़ना किया, तो वो कल क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। तो क्या मैं अल्लाह की पकड़ में आऊँगा? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की एक आयत पढ़ी और उसमें उसका आयत का मफ़हूम ये है कि अगर तुम ईमान ले आए और तौबा कर लिए और नेक आमाल करते रहे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तुम्हें माफ़ कर देगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो क़ैद है कि ईमान भी लाओ, तौबा भी करो और फिर नेक आमाल भी करो, तो कोई और कुछ बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि देखो, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अगर तुम तौबा कर लेते हो और शिर्क से बच जाते हो तो भी अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। अब उन्होंने कहा कि हमने तो शिर्क किया है, अगर कल क़यामत में अल्लाह ने माफ़ नहीं किया तब फिर मेरा क्या बनेगा? अब देखें कि चचा का कातिल है और वो चचा जिसके हाथ काट दिए गए, जिसकी उंगलियां काट दी गई, जिसके नाक काट दिए गए, जिसके जिस्म के सीने को चाक किया गया, उस चचा के कातिल के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत पढ़ी, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो।
تو جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے کہا کہ ہم سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں, دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سارا واقعہ پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا. تو انہوں نے بتلایا کہ میں جس کا غلام تھا اس نے یہ کہا تھا کہ 3 لوگ ہیں, اگر تم ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. ایک نام آپ کا لیا تھا, اس نے کہا تھا محمد کو اگر قتل کر دیا یا علی کو قتل کر دیا یا حمزہ کو قتل کر دیا, اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی تم نے مار دیا جنگ کے اندر تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. تو جب میں آپ کے چچا حمزہ کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ان کو مار سکوں, کیونکہ اللہ نے آسمان پر ان کو لکھوا دیا ان کے نام کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے حمزہ, اسد اللہ و اسد الرسول, کہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے حمزہ. تو میں تو حمزہ کے بارے میں, آپ کے چچا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں ان کو ماروں گا. میں نے آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا, اس لیے کہ آپ کے ارد گرد پہرا تھا, آپ کے ارد گرد جانثار کھڑے تھے. میرا ٹارگٹ حضرت علی تھے. ہم نے سوچا تھا کہ علی کو مارنا ہے, لیکن جب میں میدان میں گیا اور جب جنگ ہو رہی تھی, جب آپس میں کفر اور اسلام کے درمیان جب معرکہ چل رہا تھا, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت علی کی تلوار جس تیزی کے ساتھ چل رہی تھی اسی تیزی کے ساتھ حضرت علی کی نگاہیں بھی چل رہی تھی. تو ان کی نگاہ سے بچنا مجھے مشکل ہو رہا تھا. تو میں ان کو چھوڑ کر جب دوسری طرف دیکھا تو حضرت امیر حمزہ کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں اور دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے, بس سیدھے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ان کو مارنا میرے لیے آسان ہے, اور جا کر ایک چٹان کے پاس بیٹھ گئے. اور جب امیر حمزہ قریب ہوئے تو انہوں نے وہ برچھا مارا اور وہ برچھا آر پار ہو گیا اور حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی وقت رونے لگے. 7 سال کے بعد ان کی شہادت کا جو پس منظر پیش کیا وحشی نے, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا قتل کیا تھا, اس نے جب سارا واقعہ بتایا کہ میں نے اس طرح مارا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ وحشی اللہ تم پر رحم کرے, لیکن آئندہ سے میرے پاس آ کر نہیں بیٹھنا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ اگر میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کبھی مجھے اپنے چچا کی یاد آ گئی اور اس وقت میں نے کچھ کہہ دیا تو کہیں اس پر وبال نہ آ جائے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, میرے ناظرین, یہ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی کا قاتل وحشی جو آج رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں, ہمارے آپ کے لیے صحابی ہیں, عزت اور تعظیم کرتے ہیں ہم. تو جب اللہ ایک قاتل کو, ایک صحابی کے قاتل کو اور مشرک کو اور دوسرے گناہوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی جب اللہ مغفرت کر سکتا ہے, تو یہ اللہ رمضان بھیج کر ہمارے اور آپ کے لیے ایک مغفرت کا سامان بھیجا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس مہینے میں, اس مغفرت کے عشرے میں اللہ ہماری اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے حضرت مولانا قاری عبدالرحمن ساذلی نقشبندی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, اور کیوں نہ ہو, واقعی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا, پھر ملیں گے بریک کے بعد. Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Qari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist, Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia, and Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of Lacha. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں نور رمضان, پریزنٹڈ ٹو یو بائی حالات بنگال اینڈ نیوز ٹیک انڈیا. اس وقت ہمارے سامنے حضرت مولانا قاری عبدالرحمن
साजली नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, जो कि कलकत्ता शहर के एक जाने माने नौजवान आलिम दीन है। हज़रत, आपने पहले मरहले में हमें ये बताया कि ये दूसरा असरा मग़फ़िरत के बारे में बताया कि अल्लाह की रहमतों से बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए। यकीनन जिसने हमारे आका अलैहिस्सलाम के चचा जान का जिसने कत्ल किया, उस वहशी को भी अल्लाह ने हिदायत दी और वो दीन में आया। और तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए कि इस ख़ास अशरे में हम लोग जो गुनहगार सियाहकार बंदे, हम लोग अपने बख्शिश के लिए, निजात के लिए क्या करें। और आपने कहा कि मग़फ़िरत का महीना है, तो हमारे जो मरहूमीन हैं, क्या उनके लिए भी ये कोई ऐसा ख़ास इबादत है कि उनके लिए भी ये इसाले सवाब का ज़रिया बन जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि ये मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है और इसमें क्या नेकियां कर सकते हैं जी। तो देखें, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के जितने भी तरीक़े हैं जी, उन तमाम तरीक़ों पर अमल किए जाएं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज़ कि फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी, और वो भी जमात के साथ। दूसरी चीज़, हाँ, बाजमात। दूसरी चीज़ के सुन्नत की पाबंदी, वो सुन्नत मौक़दा हो या गैर मौक़दा हो, उसको पढ़ने की कोशिश करें। गैर मौक़दा को भी कोशिश करें कि रमज़ान में पढ़ें। इसके अलावा नवाफिल की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें। मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज़ के बाद अवाबीन की नमाज़ पढ़ें, और फजर के बाद वक्फ़ा करके जो उसका वक्त है इशराक की नमाज़ पढ़ें, चाश्त की नमाज़ पढ़ें, और इसी तरह कुरान की तिलावत का एहतमाम करें। और देगर जो यूँ कह लें कि जो हम लोग मामूलात, जो बहुत से लोग अपने मामूलात में जो अज़कार रखते हैं, उन अज़कार को करें। और इसके साथ साथ दुआओं का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। सहरी से के खाने के बाद दुआ का एहतमाम करें, इफ्तार से पहले दुआओं का एहतमाम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, अपने लिए भी, अपने मरहूमीन के लिए भी, और अपने जो जायज़ मकासिद हैं जिनको आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं, बेधड़क अल्लाह से मांगें, क्योंकि वही वो ज़ात है जो देती है, कायनात को जो खिला रही है, पिला रही है। दुनिया की जो सारी नेमतें हैं वो उसी की पैदा की हुई, उसी की दी हुई है। तो आप कि जो जायज़ हाजात हों अल्लाह के हुजूर रखें, और अपने मरहूमीन के लिए भी आप इसाल सवाब करें, गरीबों को दें, मिस्कीनों को दें। इसी तरीक़े से इफ़्तार, अगर आपको लगता है कि आप कि फ़लाँ रिश्तेदार गरीब हैं तो आप उनको इफ़्तार के सामान दे दें, या इस तरीक़े से सहरी के सामान का इंतज़ाम कर दें, या इस तरह से और भी जो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप अगर ये आमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मरहूमीन को भी सवाब मिलेगा और अल्लाह आपको भी इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। क्या ज़कात वगैरह देने के लिए भी हम लोग कोई ऐसा ज़कात दे के भी हम लोग मग़फ़िरत का बायस बन सकते हैं? मतलब देखें, अल्लाह चाहे तो किसी भी चीज़ से माफ़ कर सकता है जी। जो मैंने अभी एक बात कही जी। कि अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने के लिए हर वो काम, हर वो नेक आमाल रमज़ान में करने की बंदे को कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है, अब देखें ना कि रमज़ान जब जाता है तो अल्लाह माफ़ करने वालों को कई तरीक़ों से माफ़ कर देता है। किसी को रोज़े के बहाने माफ़ कर देता है, किसी को तरावी के बहाने माफ़ कर देता है, किसी को जो है तहज्जुद में उठने के बहाने से माफ़ कर देता है, किसी को। तो अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है बंदों के माफ़ करने के लिए। तो हमें चाहिए कि उन आमाल में लगें जिससे अल्लाह राज़ी हो। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो आप अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें कि अल्लाह मग़फ़िरत कर देगा। बेशक नाज़रीन, आपने सुना कि हमें अल्लाह की रहमत पे बिल्कुल उम्मीद रखना है। इस ख़ास अशरे में, जिस ख़ास अशरे में हम आज से दाखिल हुए, इस पर हमें फ़र्ज़ के साथ साथ सुन्नत और नवाफिल पर भी ज़ोर देना है, और जो भी हमारे शरीयत में अहकामात है सभी पर ज़ोर देना है, जैसा कि हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब ने हमें बताया। उम्मीद करते हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आपको ये पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए आलिम दीन के साथ। नूरी रमज़ान is brought to you by Zaid Anwar, Director Kari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, Ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward Number 61 TMYC,
Shariq Ahmed, President, Ward Number 64, Trinamool Congress. Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction. Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation. Haji Barkat Ali, President, Mithilanchal Welfare Society. Haider Ali Khan, Social Activist, Ward Number 108. Priyanka Saha, Councillor, Ward Number 46, KMC. Mudassar Nazar, Social Activist. Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia. And Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of lacha.